dia tidak akan, dia akan stop recording. So make sure you jangan klik button record lah. So ada apa-apa soalan nak tanya? Do you guys have any question to ask? You can ask. Or you can message, using button chat on the top right. Top right corner, you have chat button there, so you can just click the chat button and you can send the message. Macam mana dengan nota yang saya bagi, online notes? Is it okay? Video tu okay ke? So far boleh faham ke? Any response from you guys? Okay, alright. So okay. Voltage multiplier. Oh, okay. Saya akan tunjukkan. Sekejap saya buka notes tentang voltage multiplier ya. Okay. So this is diode application. One of it is the voltage multiplier. So if you have read all these notes, you will see that the voltage multiplier have certain types. The first one is voltage doubler, where it multiply the input peak by factor of 2. Voltage tripler,
multiply by 3 and voltage quadrupler multiply by 4. So dekat sini yang ini adalah half voltage doubler. Kalau you tengok dekat sini, the first half negative cycle. Okay, kenapa dia kenapa dia start daripada negative cycle? Sebab during negative cycle, diode kita ambil diode yang D2 ni, dia actually diode D2 ni adalah diode D1. Yang ini adalah diode D2. Dia ada sedikit error dekat sini. So sepatutnya di sini adalah D2 dan sepatutnya di sini adalah D1. So during negative cycle, current yang flow dia akan dapat melalui diode D2. So bila dia lalu pada diode, sekejap, you all boleh dengar tak apa yang saya terangkan ni? Boleh ya? Alright, okay. Okay, so saya teruskanlah. Alright. So sekarang ni, bila current during negative cycle ni, dia lalu dekat sini. Okay, negative cycle, positive cycle. Bila negative cycle, current dia akan bergerak seperti ni. Current dia akan bergerak seperti ni, daripada negatif ke positif. Dia akan pusing macam ni. Kalau dia positive cycle, current dia akan bergerak daripada negatif ke positif. Dia akan naik macam ni. Ini positive cycle. Kalau negative cycle, dia akan bergerak macam ni. So this is actually D1, this is actually D2. So bila current flow this direction, what happen to D2? D2 will be short. Maknanya dia akan on, dia forward bias. So bila current flow can flow through D1 kat sini, remember this is D1, this is D2. So bila current flow lalu kat sini, apa yang berlaku ialah dia akan bergerak melalui kapasitor C1. Okay, kalau kita fikirkan current yang lalu dekat sini, dia mesti akan lalu dekat kapasitor C2 juga. Tetapi oleh kerana D2 dekat sini, dia reverse bias, jadi dekat sini dia akan jadi off. Maknanya akan jadi open circuit. So bila open circuit dekat sini, apa yang berlaku, current tak dapat melalui D2. So the loop will be like this. Okay, dia akan pusing, dia akan melalui D2, pergi ke capacitor dan back to source. So what happen to the capacitor? Capacitor akan mula charge. Dia akan mula charging. So nilai capacitor ni dia akan sama dengan nilai VP dekat sini. VP ni adalah source. Jadi oleh sebab itu dia letak simbol VP dekat C1 ni. Maknanya voltage pada capacitor C1 ni akan jadi nilai VP. Maksudnya nilai yang ada dekat sini lah. Kalau VP ni adalah you punya input ni, VP. So dekat sini kalau nilai dia 5 volt, maknanya capacitor voltage at capacitor C1 will be 5 volt. Alright, so now we move to positive cycle pula. So bila during positive cycle, dekat sini dia dah jadi 5 volt. Dekat sini dia jadi 5 volt. Tapi during positive cycle, D1 dekat sini akan off. So the current can flow through C1 and also the current will flow through diode D2 dekat sini. Saya dah mention before, this is actually D2 and this is actually D1. So bila current flow through D1, dia akan melalui
C2. So C2 akan start charging. Okay, bila C2 charging, dia akan dapat value VP. So dekat sini, kalau you buat loop, you akan dapati kalau ini katakan ideal diode. D1 and D2, let's say it is an ideal diode. So for ideal diode, dia akan jadi short circuit lah dekat D1 ni. So bila short circuit, what happen here, kalau you perhatikan loop ni during positive cycle, voltage drop ataupun voltage pada resistor ni, dia akan jadi VP yang pertama pada C1 ni campur dengan VP yang ada pada C2 dekat sini. Kalau diode ideal, if you are using ideal diode. So what happen here is that voltage dekat sini akan jadi 2VP. Alright, so kalau kita look at the solution here, D1 on while D2 off. So D1 on, D2 akan off. C1 charging up quickly to the peak value of input. So dekat sini C1 ni akan charging. Alright, to the peak value. Maksudnya it depends on the voltage here. So kalau voltage dekat sini during negative cycle, kat sinilah VP lah. So voltage kat sini akan jadi VP. So KVL during negative cycle, ini during negative cycle dia akan dapat minus V in. V in ni actually adalah voltage VP dekat sini. Okay, so dekat sini kalau you tengok, kalau you ambil loop pusing dalam circuit ni sahaja, dia akan dapat minus VP and then minus VD and then minus minus VP plus VD and plus VC, C1. Yang saya mention tadi adalah saya ambil polarity yang masuk when the current entering the terminal. The sign tu saya gunakan dalam equation. So the equation that I will get is that minus VP and then plus VD and then plus VC. Okay, so dia dapat macam ni lah, minus V in plus VD plus VC equals to 0. So in order to find VC, you have to move all this V in and also VD to the other side. So you will get here, you will get VC1 equals to VP minus VD. Or approximately to VP. Maksudnya dekat sini kalau dia gunakan ideal diode, maknanya VD ni dah tak ada lah sebab ideal diode kan. So dia dapat VC1 equals to VP sahaja. Alright. Now we go on to the next slide. Alright, this is the slide continued from the previous slide. So during positive half cycle, tadi negative half cycle. So during positive half cycle, what will happen is that diode D1 will off and then diode D2 will on. So bila diode D1 off, diode D2 on, what happen is that during positive cycle, current will move through C1 and then through diode D1 and pass through C2. Okay, starting from here, dia akan naik, pusing, turun balik, pergi ke negative terminal. Complete one cycle lah. So dekat sini, kalau ikutkan equation yang you akan dapat dekat sini adalah minus VP and then minus VC1 and then plus VD plus VC2 equals to 0. Alright, tapi if you are using ideal diode, so kat sini dia jadi ideal, maknanya tak adalah dia short circuit lah dekat sini. So bila dekat sini short circuit, dia akan dapat equation seperti ni lah. Okay, V out is equal to VC2 kat sini. Sebab dia pada terminal capacitor C2 dekat sini V out. So dekat sini, you gantikan VC2 equals to V out.
So daripada sini you akan dapat maknanya remain VC2 and the others you just move to the other side. So VC2 equals to VP plus VC1 minus VD. Alright. Oleh kerana VD dah tak ada sebab dia ideal diode, maka dia akan dapat VC2 equal to VP plus VC1. So tadi VC1 you dapat sama dengan VP during the first negative cycle. So di sini you akan dapat sama juga dengan 2 VP. Okay. Yang bahagian tu ada soalan tak untuk yang doubler tu? Ada apa-apa soalan? Semua boleh faham? Is there any question? Kalau ada siapa-siapa yang tak dapat nak join, can you message me? Sorry. Of course lah, saya tak nak. Saya kena message sekejap. If you cannot join, alright. So far macam mana penerangan tadi? Is there any question? Ada soalan ke? Tak ada soalan ke? Macam mana? Boleh saya teruskan? Tadi ada seorang pelajar tanya tentang voltage multiplier macam mana? Boleh faham Dekat bahagian mana yang you confused tu, yang dekat voltage multiplier tu? Tripler ke? Dekat bahagian mana? Dah boleh faham lah maknanya untuk yang tadi tu Okay. So this is full wave voltage. Tadi half wave, ni adalah full wave. Konsep dia sama saja. Ni adalah full wave voltage doubler. Ni adalah voltage, ni continue full wave voltage doubler. Ni voltage tripler. Dan yang ini adalah voltage quadruple. Okay. So ada soalan lain? If you have any question, you can just turn on your mic. Muhammad Izzuddin ada soalan. Farhana ada soalan. Alia ada soalan. Do you have any question? Setakat ni ada 5 orang je yang tak dapat join Google Meet ni lah. Tapi saya tak tahulah apa sebabnya So far 27 people dah dapat join lah. Ada 27 orang pelajar dapat join.
So ada apa-apa soalan lagi? Do you have any other question? Selain daripada nota ke whatever question that you want to ask. Saya tak ada terima. Doktor yang voltage doubler. Okay. Sekejap tengok dekat voltage doubler. Okay. Tadi adalah merupakan half wave. So far okay lah ya Hamimah. So now we go on to the voltage doubler for full wave pula. Okay. Untuk full wave voltage doubler, kalau you tengok kat sini, gambar ni, sebenarnya gambar ni dia tak semestinya, maksud saya kalau test ke ataupun you dapat assignment ke ataupun exercise ke, D1 can be in the opposite direction. Maksudnya dia boleh apa? Dia boleh bertukar kejap Okay. Dia punya arah dia boleh jadi macam ni. Sini negatif, dekat sini positif. So depends on the circuit. So for this circuit, D1 dia punya direction sini adalah plus and then sini adalah minus. So the current will move like this. Okay. Alright. So during positive half cycle, okay. Kenapa dia start from positive half cycle? Sebab during positive cycle dia on kat sini. Kalau katakan dia negatif during positive cycle dekat sini, katakan sini minus, sini plus. Maknanya dia bukan forward bias lah, dia reverse bias. So you can start during negative half cycle. Maknanya you kena start lalu ikut bawah. Dia kena start when the diode is on. Yeah. So it depends on the circuit. Alright, saya teruskanlah. Tak ada siapa-siapa message lagi Okay, sekejap. Ada orang join sekejap. Okay. Muhammad Izzuddin ada nak tanya soalan ke? Tiada lah. Oh, okay. Saya teruskan lecture tersebut Okay. So for full wave voltage doubler, kalau ikutkan dekat sini, during positive cycle, current akan bergerak from negative to positive and then dia akan masuk melalui D1 dekat sini. Move through D1. D1 adalah short circuit lah. Dia forward bias. Current juga akan melalui this line over here, but what happen, it cannot pass through D2 because the condition of D2 now becomes reverse bias. So the remaining loop circuit is this. Hanya ni saja yang tinggal. Jadi during positive cycle, you akan dapat C1 ni, sebab current dah boleh lalu pada D1, you akan dapat C1 ni dia akan sama dengan VP. C1 ni sama dengan VP. Okay. Kalau you tengok dekat sini, equation dia, D1 on while D2 off. D1 ni akan on, D2 ni akan off. Sebab tadi kan ada current yang lalu dekat D1 ni kat sini. Lepas tu from this node, ada satu lagi current turun but cannot pass through D2 because reverse bias ataupun open circuit. So
C1 charging up quickly to the peak value of input. Maksudnya current yang lalu sini dia akan charge C1 ni. Capacitor dia charging dan discharging dia punya behavior dia. So dekat sini bila current dia melalui capacitor tersebut, capacitor tersebut akan start charging. Okay. So nilai maksimum dia adalah sama dengan VP. So dekat sini you guna KVL minus VP and then plus VD and then plus VC1 equals to 0. Sebab you punya loop dekat bahagian ni. Ni you punya loop dekat bahagian ni. Okay. So you dapat equation ni lah. So VC1 equals to VP minus VD sebab you remain VC1 and all the others you move to the other side. So you will get VC1 equals to VP minus VD or approximately to VP. Why? Because you are using ideal diode. Ada siapa-siapa nak join lagi ke? Saya dengar pun macam nak join. Tak ada. Okay. So itu adalah pada positive cycle. So remember that VC1 sekarang ni dah sama dengan VP. Alright. Now we go on to the negative half cycle. So during negative half cycle, maksudnya sekarang polarity dia dah berubah. Tadi sini plus, sini minus. So current move this direction. Now the current is moving in the opposite direction. So sekarang dah jadi sini minus, sini plus. So dia akan turun dekat sini. Dia akan lalu sampai sini dan dia akan pecah. Satu naik atas ni dan satu lagi turun ke bawah. Alright, what happened when the current move in this direction? Dia tak dapat melalui D1 because D1 will be reverse bias. So current ni akan turun melalui C2. So bila current turun melalui C2, what happen here? C2 will charging. Dan nilai charge adalah sama dengan nilai VP. So bila dia turun, dia melalui D2, dia akan naik sampai sini, dia akan back to negative terminal. Dia mesti one complete loop, one complete cycle, ataupun dia mesti sampai kepada terminal negatif. Kalau dia start dari sini, dia akan terus sampai ke negatif. Kalau positive half cycle, dia akan start dari sini, dia akan pusing, dia akan pergi ke negatif terminal. Okay, so dekat sini dia sama jugalah konsep dia. So dia akan melalui this wire, but it cannot penetrate D1 because D1 will be reverse bias. That is why the current will move towards C2. So when the current pass through C2, what happened to C2? C2 will charging. The value of charging, voltage charging here is equal to VP. So the current will move towards through D2 and back to negative terminal. So this is actually ideal diode. So when you are using ideal diode, okay, the KVL will become like this. Plus V in, maknanya this is actually using the sign when the current leaving the terminal, sebab dia kata dekat sini dia guna plus. So you get plus, current leaving plus, sampai sini minus, lepas tu lalu dekat D2 sini minus, lepas tu dekat sini sampai sini. Okay, dekat sini ada error. Dekat sini ada error dekat sini. Dia punya sign dia ada error. Sepatutnya kalau katakan you gunakan konsep yang saya bagi tahu tadi tu, you dapat dekat sini minus V in and then plus VC2 and then plus VD equals to 0. Sebab tu you dapat macam ni, equation macam ni. Kalau tak, you tak dapat equation macam tu. Sebab V in ni adalah VP. So bila you dapat minus VP, you move this to the other side, you dapat plus VP
And then bila you plus VD, bila you move to the other side, you dapat minus VD. So dekat sini you kena betulkan lah. Ni sepatutnya minus. Saya dah bagi tahu dekat dalam online lecture tentang error ni. So I hope you understand lah. So dekat sini VC2 sama dengan VP minus VD. What happened here? VD is ideal diode. So when it is ideal diode, you can ignore this. You will get VC2 equals to VP. Oleh kerana output you adalah daripada point this plus ni ke minus dekat sini. So output you adalah sama juga dengan voltage pada C1 dan juga voltage pada C2. So bila output you sama dengan voltage C1 dan voltage C2, maknanya you kena add. So here the output Vout will become VC1 plus VC2. And it is approximately to VP. Why it is approximately to VP? Because if you are using silicon diode, for example, so you can consider silicon diode in your equation. But now you are not using silicon diode, you are using ideal diode. Thank you. Thank you, my dear. Okay, using ideal diode, so it is actually equal to 2 VP. Alright. So itu adalah Hamimah macam mana? Yang you tanya tadi tentang doubler kan? Okay. So ada soalan lain? Sir, means yang apa tu tadi tu kan yang negatif voltage doubler itu berarti kalau dia ideal diode means dia ada dua loop lah. Voltage doubler kalau dia adalah ideal diode, ya, dia ada dua loop lah. Dia kalau dia macam ni. Kalau full wave, okay, dia punya circuit dia akan jadi macam ni. Dia akan dia punya circuit connection dia. Circuit connection dia akan jadi macam ni kalau dia full wave. Full wave ni maksudnya you punya output you dia akan jadi ada input, katakan satu input, satu macam ni lah. Input signal you katakan ada positive cycle, negative cycle ya. Okay. Output signal you kalau ikutkan dekat sini dia mesti macam ni. During positive cycle macam ni, during negative cycle pun macam ni. Okay, so circuit dia akan jadi macam ni lah. Connection dia macam rectifier lah. Rectifier, full wave rectifier. So output dia akan jadi macam tu. So sekarang ni dekat sini dia menggunakan ideal diode. So during this apa dia panggil topology lah, analysis, what happen is that during positive cycle dia akan bergerak macam ni. Ini during negative cycle sebab tu dia punya polarity sini minus, sini plus. Tapi kalau during positive cycle sini plus, sini minus. So dekat sini dia akan pusing macam ni. Tapi bila dia sampai dekat node ni, okay, dia akan turun tau. Dia akan turun. Tapi dekat sini, during positive cycle dia pergi ke node ni. Dia akan pergi satu dekat sini, satu lagi dekat ke bawah macam ni. During positive cycle, sebab ini during negative cycle, Sampai dekat sini, dia akan pergi sini satu, sini ke bawah ni satu. So bila dia sampai sini, yang ini akan jadi forward bias. Jadi bila
Assalamualaikum. Sorry. Uh, Data saya tak berapa bagus. Saya punya connection. So macam mana tadi? Izzuddin boleh dengar tak? Boleh sah. Okay. So sorry tadi saya punya connection fail lah. Sebab Google Meet dia perlukan data yang banyak. So itulah saya. So macam mana yang lain? Ada soalan lagi? Izzuddin tadi boleh faham tak? Oh, tidak habiskan tadi. Oh. Macam mana dapat 2 VP sebab voltage dia tidak lalu ke VP1. Maksudnya dekat ni ke? Gambar ni ke? Ya. Okay, dia dapat 2 VP kalau during positive cycle. Okay, current dia akan start daripada sini lah. Okay, dia akan lalu sampai sini. Nampak ni node, dia akan pecah kepada 2. Satu dia akan melalui D1, satu lagi dia akan pergi ke D2. So dekat sini dia akan jadi reverse bias. Ini during positive ya. Okay, so bila dia melalui D1, current ni akan melalui C1. Bila dia lalu C1, dia akan charging. Nilai charging bergantung kepada nilai input. Kalau VP ni 5 volt, so dekat sini akan jadi equal to 5 volt juga. Okay. So current tadi dia akan lalu sini, dia akan turun, tapi dekat sini dia tak dapat lalu sebab sini dah jadi reverse bias. Jadi dia akan melalui this line over here, connection here, sampai ke negative terminal. Ini adalah during positive cycle. Okay. Okay, during negative cycle, sini akan jadi plus, sini akan jadi minus. So dia akan turun, lalu dekat sini, sampai sini, diorang nak join ke? Oh, tak nampak notes ya? Nampak tak notes tu? Tak Oh, okay. Kejap. Okay. So, alright. So, okay, boleh nampak notes? Okay, alright. Saya teruskan ya. Okay, Izzuddin. During positive cycle, dia akan lalu dekat D1, tapi current dia akan pecah kepada 2 bahagian. Satu dia lalu dekat sini, satu lagi dia lalu dekat sini. So, yang current lalu dekat sini, dia akan diode D1 will be forward bias. Current yang lalu dekat sini, diode D2 will be reverse bias. So, this current will flow through C1. C1 akan charging up to VP. Okay. Okay, up to VP. Maknanya nilai C1 ni, VC1 ni adalah sama dengan nilai VP. So the current that flow through C2 ni, dia tak dapat actually sebab dekat sini dia jadi open circuit. So this current will not pass through D2 and this current will not pass through C2. Current behavior, current dia takkan melalui mana-mana rintangan yang terlalu tinggi. Dia akan melalui rintangan yang rendah. Jadi dia tahu dekat sini dia punya rintangan terlalu tinggi, so dia takkan melalui this connection over here. So the current will move towards this line over here. That is why dekat sini kita abaikan during positive cycle. Maknanya kita tak consider situ. Current dia akan melalui macam ni. So during positive cycle, C1 will be equal to VP. Alright, during negative cycle, this is negative terminal and this is positive terminal. So the current will move in this direction. When it reaches this point, it will divide it. Okay, one will be passing C1 and the other one will pass C2. But the current that pass C1 will not pass C1 because
D1 is reverse bias. So this current will move towards C2. Dia akan bergerak kepada C2 dan dia akan pass through D2 and back to negative terminal. So during negative cycle, circuit ni tak ada. Dia hanya melalui circuit yang ini saja. And then back to negative terminal. So bila dia lalu dekat situ, what happen to C2, dia akan charge, start charging up to VP. Sehingga dia dapat nilai VP. Oleh kerana V out daripada point yang ini ke point ni, so you have to consider what are the voltage across this. Jadi dekat sini you punya voltage is equal to voltage VC1 plus voltage VC2. Kalau you buat loop dekat sini, maknanya katakan you buat minus V out plus VC1 and plus VC2 equals to 0. You nak cari V out. So you akan dapat equation seperti inilah. Sama dengan 2 VP. Ini disebabkan diode adalah ideal. Macam mana Izzuddin? Boleh faham? Okay, good. So ada soalan lain? Tak ada ke? I would like to open to other participant. If you guys have any question, just you can switch on the speaker, the mic. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Boleh tanya Tak ada Itu saja ke? You can ask me any question lah. Tentang apa-apa lah. I have a question regarding our past exercise 1. Okay. Okay, what is your question first? You have a question regarding the previous exercise. So what is your question? Saya kurang jelas bila saya refer solution. Okay Zaid, kejap saya tunjukkan Okay, ini adalah soalan you exercise untuk exercise 1. Ini adalah input signal dan yang ini adalah circuit dia. The question here is to determine the out for the network in figure 1 kat sini above for the input indicated and draw the output signal. So dia bagi input, kemudian dia suruh kita cari apakah output dia dan juga dia suruh kita lukiskan output signal. Dia bagi frekuensi 1K resulting in a period of 1 millisecond and an interval of 0.5 millisecond between level. The analysis will begin with the period T1 to T2 of the input signal since the diode is in its short circuit state. Okay. Majority pelajar bila dia buat analisis semua majority betul. Okay. Maksudnya kalau kita tengok solution, the output is across R but it is also directly across the 5 volt battery. So dekat sini kalau you analyze starting from T1 to T2, maksudnya dekat sini adalah pada negative cycle tau.
During positive cycle sini open. So during negative cycle dia punya loop tu pusing macam ni lah. Okay, dia pusing macam ni. So the output is across R, but it is also directly across 5 volt battery if one follows the direct connection between the defined terminal for V out and the battery terminal. For this interval, the network will appear as shown in figure 2. The result is V out equals to 5 volt for this interval. Okay, bila dia short, bila diode tu short, okay, during negative cycle tadi, bila diode tu short, output you pada resistor ni akan sama dengan voltage kat sini. Sebab connection dia dekat sini dengan dekat sini selari, parallel. So resistor ni dengan voltage kat sini dia sama. Okay, the result is V out equals to 5 volt for this interval. Applying Kirchhoff voltage law around the input loop, result kat sini dia apply Kirchhoff. So kat sini you boleh buat current entering the node ataupun current leaving the node, up to you guys. So kalau dekat sini katakan saya buat satu pusingan dekat sini. Okay, so saya dapat minus 20 and then VC is saya kalau ikutkan sini bateri so minus 20 minus voltage pada bateri ni and then plus VC equals to 0. So kita nak mencari apakah nilai VC. So kita bawa semua ni ke sebelah dan tinggalkan VC. Oleh yang demikian kita dapat nilai VC adalah sama dengan 25 volt. Okey. Maksudnya dekat sini dia charging. VC dia dapat charge dekat sini dengan nilai 25 volt. Alright. The capacitor will therefore charge up to 25 volt. In this case, the resistor R is not short out by the diode. So dekat sini, during positive cycle, kita dah dapat voltage pada capacitor. Okay. So dekat sini, dia bukan lagi, the current is not passing through the battery. Dia akan, during positive cycle ni, dia akan melalui R sebab during this cycle, diode akan jadi open circuit. So the capacitor will therefore charge up. Okay, yang tadi, in this case, the resistor R is not short out. Ini during positive cycle. But a Thevenin equivalent circuit of that portion of the network that includes the battery and the resistor will result in RTH equal to 0, ETH equals to 5 volt. For the period T2 to T3, the network will appear as shown in figure 3. So ni adalah determining the out with the diode in off state. So during this cycle, you akan dapat equation seperti inilah. Maknanya minus V in and then minus VC and then plus V out. Kemudian equals to 0. So you akan dapat macam ni. Sama dengan ni. Yang ini dia guna current leaving the terminal. Maknanya dekat sini dia ambil yang plus sign. So plus V in plus VC and then minus V out equals to 0. So the open circuit equivalent for the diode remove the 5 volt battery from having any effect on V out, and applying Kirchhoff voltage law around the outside loop of the network will result in this equation. So from here you can say that your V out equals to 35 volt sebab you tinggalkan V out and then yang lain tu you bawa ke sebelah ataupun you boleh bawa sebelah V out. Okay, yang bawah ni, ini adalah the time constant of the discharging network. It's determined by the product RC and has the magnitude. Okay, ini formula. Tempoh dia.
T sama dengan RC. So nilai R kita dah tahu, C kita dah tahu. So dekat sini dia dapat 10 millisecond. Total discharge time therefore sama dengan 5T. So it is equal to 50 millisecond. Since the interval T2 to T3 will only last for 0.5 millisecond, it is certainly a good approximation that the capacitor will hold its voltage. Maknanya capacitor dia akan discharge. Maknanya dia dah tak ada voltage tu apabila dia sampai masa 50 millisecond. Tapi dekat sini kalau you tengok, since the interval T2 to T3 will only last for 0.5, dia tak sampai lagi 50 millisecond. Maknanya capacitor masih lagi dalam keadaan charging. So it is certainly a good approximation that the capacitor will hold its voltage during the discharge period between pulses of the input signal. The resulting output appears in figure 4. So ni output yang you akan dapat. Okey, ramai pelajar yang buat T1, T2 dekat sini. Jadi silap lah. T1, T2 sepatutnya kalau ni input, dia patutnya dekat bahagian ni. Dekat sini yang you naikkan dia up to apa? T1, T2 ni yang sepatutnya you start you punya signal. Bukannya you start daripada sini. Sepatutnya you start daripada sini. So during T1, T2 dia apa? Dekat sinilah dia 5 volt. Kemudian masa dia T2, T3 tu baru dia naik sehingga ke 35. Ramai pelajar yang buat kesilapan dekat sini. Dekat bahagian ni dia dah ada signal tersebut. So itu je. So far yang bahagian solution yang dekat bahagian ni semua betul. Maknanya untuk cari VC, untuk cari Vout, semua betul. Tak ada masalah kat situ. Cuma dekat output signal tu saja yang ada error. Okey. Tadi siapa tanya tadi? Macam mana? Amimah ke siapa tanya tadi? Zaid If I assume apa tadi? Doctor, am I right if I assume that as an ideal diode? Boleh. Assume sebagai ideal diode boleh. Kalau you assume, kalau you letak dekat situ 0.7 volt diode tersebut, dia tak dapatlah 35, dia pun tak dapat juga 5 volt. Dia akan dapat 4.3 dan juga 34. So kalau you guna ideal, you akan dapat macam tadilah. Tak apa. Macam mana, Zaid? Ada soalan lain? Yang lain macam mana? Ada lagi soalan? Sebab saya rasa saya takut data you habis. Ada saya buka satu lagi soalan boleh? Kalau boleh saya tak nak lama-lama sangat. Saya kesian dengan you all, nanti nak ada kelas lain lagi. Both are correct doktor, sebab saya pakai silicon diode. Betul. If you are using silicon, you sama je, sama, konsep dia sama. Cuma dia tak adalah dapat yang tadi, yang
5 volt dengan 35 volt tu dia dapat less than that lah. Okay, good. Saya nak bagi tahu kepada semua pelajar, make sure nanti kita akan ada test. Sekejap ya. Tak. Nanti sorry. Okay. Kita akan ada test. So be prepared. Yeah. Saya akan dapat maklumat daripada Dr. Nizam. Dia lecturer in charge. So test tu nanti you kena guna konsep yang sama you buat macam you buat sekarang ni. Maknanya dia ada Google Form. Lepas tu you kena isi nama, nombor metrik, email. Lepas tu you jawab. Dia ada tempoh masa. Lepas you jawab soalan tu, dia kena tengok dekat dalam Google Form. Macam yang saya bagi tu lah. Konsep dia yang sama. So, bila you dah jawab, you kena tukarkan ke dalam PDF. Lepas tu you kena submit. Macam you buat tu. You kena submit. Test sampai mana? Test 1 chapter 5 to 8 kan? Test 1 kita start daripada awal lah. Kita test 1 daripada awal topik. Not from 5 to 8 test 1. Chapter 5 maksud you apa Izzuddin? Chapter 5 to 8. Kita akan start daripada yang awal. Chapter yang awal-awal lah. Test 1 will cover, macam contohnya semiconductor device tu yang start daripada diode. Maknanya construction of diode and then all this semiconductor material, contohnya macam silikon, tentang petala, tentang all this lah. BJT. Test 1 BJT. Test 1 akan masuk BJT. Test 1 maybe DC analysis, DC or AC analysis, BJT. Kita akan ada FET dan op-amp nanti. Maybe FET dengan op-amp akan masuk test 2. Itu semua saya tak pasti lagi sebab soalan saya tak buat. Jadi saya tunggu soalan daripada Dr. Nizam. Saya tak boleh nak cakap lagi. So better you study apa yang saya dah bagi tu. Notes saya dah bagi dekat dalam website saya. Saya dah sekarang, nanti saya upload lagi. Siapa yang subscribe tu, you boleh terus tengok dekat dalam YouTube channel. Saya punya video yang terbaru, online lecture saya iaitu mengenai DC, BJT, DC analysis. So you boleh tengok dekat situ. Tapi kejap lagi saya akan upload video yang terbaru tu ke dalam website lah. Ada soalan lain? So far macam mana? Okey ke? Ada apa-apa soalan nak tanya ke apa ke? So far so good. Alright. So kalau tak ada apa-apa nak tanya, kita berhenti setakat ni sajalah. Sebab saya tak nak kacau you punya data. Make sure you have enough data for other classes as well. So saya berhenti setakat ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright. Bye. Salam.
Thank you everyone. Thank you. Waktu senang. Okay, bye. Bye. Tu saya off ya. Alright, thank you everyone.